Redovno i pravilno čišćenje peći omogućit će vam dugotrajan i kvalitetan rad peći. Pre nego što započnete sa čišćenjem, obavezno isključite peć iz struje i vodite računa da su peć i pepeo ohlađeni. U zavisnosti od kvaliteta peleta i intenziteta loženja, period čišćenja se povećava, odnosno smanjuje. Ložište i komora za sagorevanje. Izvaditi ložište i očistiti sve otvore od pepela i šljake. Obratiti pažnju na zaptivnu traku da slučajno nije odlepljena. Usisivačem usisajte pepeo iz komore za sagorevanje. Ložište vratiti nazad i pažljivo postaviti na svoje mesto. Čišćenje je svakodnevno. Dimna komora za pepeo. Pomoću ručice mehanizma vršimo čišćenje 40 cilindričnih otvora u komori. Ručicu povlačiti gore-dole svaki drugi dan. Pepeo u komori se čisti skidanjem poklopca pepeljare odvijenjem 2 navrtke. Mora se čistiti usisavanjem ili jednostavnim izbacivanjem pepela. Time se izbacuju sve nečistoće koje ostaju unutra kod sagorevanja peleta. Prilikom vraćanja poklopca pepeljare, obratite pažnju da poklopac zajedno sa zaptivnom trakom lepo dihtuje uz peć. Čišćenje na svakih nedelju dana. Rezervoar peleta. Čišćenje rezervoara se obavlja zbog prašine koja ispada usled sitnog peleta. Usisavanjem sprečavate dalje kvarove koji mogu nastati usled prašine koja se javlja. Čišćenje svake druge nedelje.